हॅलो. आसगाव प्रीमियर लीग एडिशन 3 हाजे आतांच फायनल जी टुर्नामेंट 9 तारखेक सुरवात जाल्ली तेजी आज सांगता जाल्ली आसा. तो आज आमच्या ह्या फंक्शनाक आयिल्ले मुखिल सोयरे, मिसेस दिलेला लोबो हांकां हांव स्टेजीच्या फुड्यान येवपाक आमंत्रीत करता. मॅनेजिंग कमिटीच्या कोण एक मेंबरान आयच्या मुखिल सोयऱ्यांक मिसेस लोबोक जी MLA आसा शिवोलीम कॉन्स्टिट्युशन हाका हाडचे. तशेंच आसगांव वाठारांतले सरपंच हनुमंत नायक, लक्ष्मण एलायस दादी सावंत, तशेंच पंच मेंबर वॉल्टर ब्रिटो आणि अश्विनी पोखरे. आता ऑलरेडी आमचे गेस्ट आमचे माचेर आयिल्ले आसा. तर मॅनेजिंग कमिटी हांचे लागीं मागता की आयच्या मुखेल सोयऱ्यांक फूल दिवन त्यांचे स्वागत करचे. स्वरा हाजे लागीं मागता की ताणें मॅडमीक रोज दिवस फुलाचो गुच्छ दिवन त्यांचे स्वागत करचे. तशेंच आसगांव वाठारांतले सरपंच हनुमंत नायक हांकांय फूल दिवन त्यांचे स्वागत. एक आमचो क्रिकेट मोगी बाबा लक्ष्मण एलायस दादी सावंत हांकांय फूल दिवचे. पंच मेंबर वॉल्टर ब्रिटो हांकांय फूल दिवन तांचे स्वागत. तशेंच पंच मेंबर अश्विनी पोखरे हांकांय फूल दिवन तांचे स्वागत. हे टिमीचे प्रेसिडेंट बाब दिप्तेश गावडे हांकांय फूल दिवन तांचे स्वागत. तशेंच वायस प्रेसिडेंट बाब सचिन नार्वेकर हांकांय फूल दिवन. तर मुखिल सोयऱ्याचे स्वागत जाल्ले आसा. चड टायम वेस्ट करना आमचे क्लबाचे वायस प्रेसिडेंट बाब दिप्तेश गावडे हाजे लागीं मागता की ताणें मुखिल सोयऱ्यांची ओळख तशेंच आपले 2 शब्द सांगचे. हॅलो. आसगांव प्रिमियर लीग एडिशन 3 आयज 11 मे हांगासर फायनल जाल्ली आसा. DJ 11 वर्सीस नाना 11 आसगांव यांच्या भितर बरी फायनल जाली. लास्टाक एकूच विनर आसता आनी विनर जाले नाना 11. आयज ह्या फायनलीक आमच्या मदीं पोस्ट मॅच सेरेमनीक हांगासर आमच्या मदीं आसा मॅडम डिलायला लोबो, ऑनरेबल MLA ऑफ शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, तशेंच सरपंच ऑफ आसगांव विलेज पंचायत हनुमंत नायक, पंच मेंबर वॉल्टी, पंच मेंबर अश्विनी पोखरे, आमचो वेल विशर बरो सपोर्टर लक्ष्मण दादी सावंत आनी तशेंच आमचे वायस प्रेसिडेंट सचिन नार्वेकर. टोर्नामेंट ऑर्गनायज करप म्हटल्यार आमकां आतां लास्ट 3 वर्सां जालीं. हे हांवें पयलीं दिसा सांगलां की आमचो एक टोर्नामेंट बऱ्या तरेन ऑर्गनायज जाता अशें लोक सांगता. आतां कित्या खातीर ऑर्गनायज जाता? आमी डिसिप्लीन बरी मेंटेन करता. सगळ्या प्लेयरांनी आयज आपलो 100% एफर्ट दिलो. हांव कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता सगळ्या 10 टिमी ज्यो टिमी हांगासर पार्टिसिपेट जाल्यो आनी आपले 100% दिवन ह्या 3 दिसान हो टोर्नामेंट एक सक्सेसफूल घडोवन दिलो. आनी हो सक्सेसफूल घडोवन टोर्नामेंट हाडपाक आमकां मेन कारणीभूत लागता हे सपोर्टर्स. आमकां सपोर्टर्स म्हटल्यार आतां आमकां डोनेशन समज मेळना जाल्यार हो येदो व्हडलो टोर्नामेंट करप व्हेरी डिफिकल्ट. आमी म्हाका दिसता 3rd ऑफ मे ऑर 1st ऑफ मे अशें दिसता मॅडमी कडेन गेले
मॅडम ग्रावंडाचेर आमकां लायटी ना. एक राती कडेन गेले आनी मॅडमीन दुसरे दीस लायटीचें इनॉग्रेशन केलें. हांव खरेंच मॅडमीक कॉंग्रॅच्युलेट म्हणपाक सोदता की इमिजिएट रिएक्शन. हांगासर रोडाचें काम चालू आसलें. रोडाचें काम चालू आसतना आमी मॅडमी कडेन सकाळ फुडें गेले, मॅडम मॅडम रोड केला थंयसर आख्खी लोबरां उडयला. आमकां म्हणजे सामान हाडपाक ना जाल्यार प्लेयर्सांक येवपाक डिफिकल्ट वयतलें. इमिजिएटली दुसरे दीस रोलर मॅडमीन मेन म्हणटा ते कॉन्ट्रॅक्टराक फोन मारलो मॅडमीन आमच्या फुडच्यान आनी मॅडमीन सांगलें आमचो टोर्नामेंट आसा. आमचो टोर्नामेंट म्हटलो मॅडमीन. हें हांव एप्रिशिएट करपाक सोदतां. आनी दुसरे दीस तो रोलर घालून तो रोड करून घेतलो. हांव जाणा मॅडम आमी कसली रिक्वेस्ट घातली जाल्यार मॅडम आमची ती फुलफील करतलीच. आतां एक मेन मुद्दो आहा. मेन मुद्दो म्हटल्यार तो आतां हो ग्रावंड एसीजीच्या अंडर आहा. एसीजीच्या अंडर म्हटल्यार आमकां ह्या ग्रावंडाचेर ह्या फावटी पयशे दिवन आमकां ग्रावंड बूक करचो पडलो. एसीजीन हो ग्रावंड म्हटल्यार ग्रावंड बिल्डअप केलो. ग्रावंड मेंटेन कितलीशींच वर्सां जालीं आमचो क्लब करता. आमी ग्रावंड मेंटेन करता. दुसरें म्हटल्यार आमी परमिशन घेवप हें बरें म्हटल्यार आतां ह्यान फुडें कितें जातलें दुसरो कोंट्री येतलो परमिशन घेतलो आनी तो ग्रावंड यूज करतलो आनी फाल्यां खंय ना खंय आमकां खेळपाक मेळचें ना. हें जावपाक शकता. बट आमकां खबर आसा आमची मॅडम आमच्या वांगडा रावतली. हो ग्रावंड पंचायतीच्या अंडर हाडपाक मॅडमीचो यत्न आसतलो अशें म्हाका 100% दिसता. येस हाडपाकूच जाय. येस आमकां हो आसगांव पंचायतीच्या अंडर हाडलो जाल्यार आमच्या भुरग्यांक खंयच्याच कंडिशन नासतना आमकां हांगासर खेळपाक मेळटलें. आनी ही मॅडम आमची फुलफील करतली तितली गॅरंटी आमकां आसा. आनी ह्यान फुडें आमी मॅडमीक फूल सपोर्ट दितले जर हो ग्रावंड आमचो आसगांव पंचायतीच्या अंडर हाडलो. थँक्यू. आनी एक सांगपाक सोदता सगळे जे आमचे कमिटी मेंबर्स फाटले कितलेशेच 15 दीस एक म्हयनो जालो दिसता म्हटल्यार फूल आमी कितलेशेच रात दीस करून हो टोर्नामेंट घडयलो. खऱ्यांनी तेंचे व्हडल्यांतले व्हडले एप्रिशिएट. म्हटल्यार हो टोर्नामेंट घडोवपाक इजी दिसता बट इतलो इजी ना. रात दीस करून आमी हो टोर्नामेंट घडयला. ताका लागून एक जोरदार ताळयो सगळ्या कमिटी मेंबर्सांक. थँक्यू. देव बरें करूं बाब. दिप्तेश खरीच बरी उतरां आशिल्लीं. बरें एप्रिशिएट केलें ताणें मॅडमीक तशेंच टोटल जे ताका सपोर्ट. म्हणटात की खेळप इजी आसता पूण टुर्नामेंट ऑर्गनायज करपाक तितलेंच डिफिकल्ट आसता. सांगपाक कांय न्ही टुर्नामेंट जालो बरो पूण तो जालो बरो फाटल्यान जी मेहनत आसता ती खूब गरजेची आसता. क्रिकेट म्हणलें की टोटल हॅपिनेस. तुमी जाणा आसतले की सद्या टोटल अरावंड वर्ल्ड क्रिकेट हो असो खेळ आसा जो कोणाक खबर ना असो ना. जर तुमी इवन कोणे तरी एक बरें ट्विटर घातिल्लें जेन्ना तुमी सर्च करता कितें मोबायलाचेर वचून इफ यू सर्च हॅपिनेस जाल्यार तेन्ना खंय हॅपिनेसाच्या जाग्यार खंय क्रिकेट म्हणून सर्च जाता. सो इतले हो पावर आसता आमच्या क्रिकेटाका. ताचे फुडें माचयेर आशिल्ले आमचे सरपंच बाब हनुमंत नायक हांच्या लेगीत मागता की ताणें 2 उतरां सांगची. गुड इवनिंग एवरीवन. आयचो जो आसगांव प्रिमियर लीग APL जो आसगांवच्या भुरग्यांनी हो टोर्नामेंट ऑर्गनायज केल्लो हो तिसरो टोर्नामेंट जावन आहा आनी म्हाका दिसता 3 वर्सां बरे भशेन हो टोर्नामेंट जाल्लो आहा. कसलेंच लिटिगेशन जायनासतना आनी अशेंच टोर्नामेंट जावपाक जाय. आयज जी फायनल आसली टोटल 10 गेमी आसल्यो. तितूंतले 2 गेमी फायनलीक पावल्ल्यो. एक नाना 11 आनी DJ 11 तितूंतली नाना 11 विनींग जाल्ली आहा. हांव तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन करता. दोनूय टिमींनी बरो खेळ केल्लो आहा. म्हटल्यार जिखतली ही एकूच टीम आनी तशी नाना 11 ही टीम जिखलेली आहा. ताका आनी एकदां हांव अभिनंदन करता. आनी तुमकां सांगूंक सोदता की आयज हे फायनलीक आमकां हांगा उपस्थित आहा आमची शिवोले मतदारसंघाची MLA मॅडम डिलायला लोबो. तशेंच पंचायतीचे वॉर्ड मेंबर वॉल्टर ब्रिटो, आश्विनी पोखरे, तशेंच ह्या क्लबाचे प्रेसिडेंट वायस प्रेसिडेंट, तशेंच आमचो सोशल वर्कर लक्ष्मण सावंत, तशेंच हांगा आसलेले सगळे स्पोर्ट प्रेमी. आयज जो टोर्नामेंट जालो आनी हो टोर्नामेंट जाल्या कारणान हांव आसगांवचो सरपंच आसल्या कारणान म्हाका खूब खोशी भोगता की आयज आमचे विलेजीन असले टोर्नामेंट जाता.
कितकीशीं वर्सां आमी पळयताले हे टोर्नामेंट जायनासले आनी हे सगळी मेहनत जे आमचे आसगांवचे स्पोर्ट क्लब जे आमचे हे भुरगे आहा तेंच्यांनी खुबशी मेहनत घेतलेली आहा. म्हाका दिसता 9, 10 आनी 11 आयज तिसरो दीस जावन आहा. तुमकां खबर आसतली की इतकी हीट असल्या कारणान तिनूय दीस ह्या भुरग्यांनी इतकी मेहनत करून हो टोर्नामेंट सक्सेस केल्लो आहा. आनी 3 दीस न्हू, म्हाका दिसता मोर दॅन 1 मंथ तेंची तयारी आसली की हो आमचो तिसरो APL टोर्नामेंट करतले म्हणून. आनी त्या हिशोबान तेंच्यांनी तिनूय वर्सां बरे भाशेन हो टोर्नामेंट केल्लो आहा आनी टोर्नामेंटूय सक्सेस जाल्लो आहा. मागता फुडलो चवथो टोर्नामेंट आहा तो हेच्याहून बरो जातलो. आनी जशें सांगल्या प्रमाणे की सगळे हे करतले नाल्यार आमकां कोणाची तरी एक गरज आसता आनी ती गरज जावन आहा आयज आमची ह्या आसगांवचे जे स्पोर्ट्स क्लब जो आसलो आमगेरूय ते येयल्ले सगळी फूल टीम येयल्ली. तेन्ना तेंच्यांनी आमकां एक प्रपोजल घातलेलो की आमकां हांगा लायट जाय आनी म्हाका येवन सांगलेलें की आमकां टेम्पररी लायट दी. तेच्या उपरांत हांवें म्हाका दिसता JEEकूय फोन मारलेलो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या JEEक की अशें अशें हें आहा. आनी तेणीनूय आमकां सांगलें की जो आमचो ट्रान्सफॉर्मर आहा तो सगळे प्रोसेस जाल्ले आहा म्हणजे थोडे काही प्रोसेस इनकम्प्लीट आहा. तेन्ना तूं मातसो MLAच्याय कानार घाल आनी जर तर MLAन एफर्ट घेतलो नाल्यार तो हे आमचो ट्रान्सफॉर्मराचें ओपनिंग जें आहा तें बिफोर टोर्नामेंट जातलो. ना जायना नाल्यार आपूण हें तुमकां प्रोविजन करून दिता. तेच्या उपरांत हांवें ह्या स्पोर्ट्स जे क्लबाचे भुरगे आमगेर येयल्ले तेंकाय हांवें सांगलें की तुमी आतां मॅडमी कडेन वयतले तुमी मातसो मॅडमीक प्रपोजल घालात. आनी त्या प्रमाणे तेंच्यांनी मॅडमीक प्रपोजल घातलो आनी सांगल्या प्रमाणे नेक्स्ट डे ह्या ट्रान्सफॉर्मराचें ओपनिंग जालें. खरेंच हांव मॅडमीक थँक्यू म्हणटा. तशेंच खुबशे कडेन जेन्ना जेन्ना प्रोग्राम आहा जे बरें काम करता तेजी सदांच तोखणाय जाता. त्या प्रमाणे आयज जे वेलकम स्पीच आसली जे हांगासले जे क्लबाचे प्रेजिडंट आहा तेणीनूय वेलकम स्पीचीन तेचें कौतूक केल्लें आहा. मागता अशींच कामां तुज्या हातीनसून जितकी जो पर्यंत ती हांगा आमचे प्रतिनिधी करतली आमचे शिवोले मतदारसंघाची तो पर्यंत तिच्या हातीनसून ही बरी कामां जावची. तेन्ना आनी एक तुमकां हांव सांगूंक सोदतां की जशें सांगले प्रमाणे आयज जो आमचे आसगांवचे भुरग्यांक पयशे दिवन टोर्नामेंट करचो पडलो. खरीच आयकपाक हें आमकां बरें दिसना. जेन्ना ह्या ग्रावंडाचें ओपनिंग जालें तेन्ना MLAन आनी आमचो स्पोर्ट मिनिस्टर सर गोविंद गावडे तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें की पंचायतीचे तर्फे एक लेटर कर कारण हो जो स्पोर्ट ऑथॉरिटीन जो हो ग्रावंड कंस्ट्रक्शन केल्लो आहा तेचें पोजिशनूय तेंचेच कडेन आहा. पंचायती कडेन पोजिशन ना. खुबशे भुरगे मिसअंडरस्टँडींग जाता आमचे कडेन येता. आमी तेच्या नंतर तेंचें एप्लिकेशन घेतात. तेच्या नंतर आमी स्पोर्ट ऑथॉरिटीक लेटर करता आनी हे लेंथी प्रोसेस जाता. म्हाका दिसता अशे शिवोलचेय भुरगे येता खेळपाक म्हणल्यार आमचे कडेन पावर ना तेंकां परमिशन दिवपाक. आमी एक तेंकां लेटरूय केल्लें आहा की हो ग्रावंड आमकां हँड ओवर करचो विलेज पंचायत आसगांव. टील डेट आमकां हँड ओवर तेंच्यांनी करूंक ना. आतांच म्हाका हांगा मॅडम सांगताली की ह्या दिसांनी मॅडम स्पोर्ट मिनिस्टर गोविंद गावडेक मेळपाची आहा. म्हाका सांगलाय बी तेणी जे तुमी लेटर केला ते आपणाक मातशें सेंड कर म्हणून. हांव तिका लेटरूय सेंड करतलो आनी म्हाका दिसता मॅडम आमचे मिनिस्टरा कडेन उलोवन जाता तितके बेगीन मॅडमीन हें काम जें आहा हँड ओवर ज्या पंचायतीक करपाक जाय तें तेणीन करून घेवपाचें. तशेंच हँड ओवर केल्या उपरांत अशें दिसता की आमच्या भुरग्यांक तर फ्री खेळपाकूच मेळटलें. म्हणल्यार हँड ओवर केल्या उपरांत आसगांव पंचायतीची तितकी जबाबदारी आसतली की ग्रावंड दिलो म्हणून जावना तेचें मेन मेंटेनन्स आसता. आनी जेन्ना आमकां हो ग्रावंड हँड ओवर करतले तेन्ना पंचायती कडेन ते एक एग्रिमेंट सायन करतले आनी आमकां कंडिशनां आसतली. ती कंडिशनां आमी सक्सेस करपाक जाय. आनी जर तर आमी मेंटेन हो ग्रावंड करूं ना नाल्यार तो बॅक टू परत स्पोर्ट ऑथॉरिटीक वयतलो. म्हाका दिसता आमचे आसगांव पंचायतीचे सगळे पंच मेंबर एक्टीव आसल्या कारणान जर तर हो आमकां ग्रावंड दिलो नाल्यार आमी तेची जी हें आहा केअरटेक करपाचें आहा तें आमी सुरळीत करतले. म्हणल्यार फक्त हांव मॅडमीक रिक्वेस्ट करता की जाता तितके बेगीन हो गव्हर्मेंटाक सांगून आमकां ग्रावंड हँड ओवर करचो. आयज म्हाका तुमी हांगा आपयले ते बद्दल हांव तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा.
देव बरें करपाक सरपंच. तर हो टुर्नामेंट जो करपाक जे कोण आमकां हातभार लायला तांचें एक नांव वाचून दाखयता. जे नांव वाचलें की सगळ्यांनी ताळी मारच्यो. MLA ऑफ कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी मायकल लोबो, MLA ऑफ शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी दिलेला लोबो, BJP प्रेसिडेंट ऑफ शिवोली मंडल मोहित चोपडेकर, सोशल वर्कर राहुल बेदकर, सरपंच ऑफ आसगांव विलेज पंचायत हनुमंत नायक, ऑल पंच मेंबर्स ऑफ आसगांव पंचायत, आसगांव कोमिदाद लक्ष्मीदास चिमुलकर पापा, सरपंच ऑफ अंजुना विलेज पंचायत, श्री साई डेकोरेटर प्रोप्रायटर सचिन नार्वेकर, सोरो द विलेज पब, सावित्री वाइन्स प्रोप्रायटर साई शिरोडकर, लक्ष्मण जो दादी सावंत आणि आमकां जनरेटर स्पॉन्सर केला, अंश वॉटर सप्लाय तो प्रोप्रायटर संदीप चोडणकर आणि आमकां मॅन ऑफ द सिरीज जी बायसिकल हांगा दिसता ती स्पॉन्सर केल्या, एस्को बार विहान वाइन्स ताचो प्रोप्रायटर जावन आसा विवेक हरमलकर, किकी दिनेश पाटील, ब्रावीम साताडेकर, एथरनेट एक्सप्रेस विष्णू मांद्रेकर आणि APL कमिटी सगळ्यांक देव बरें करूं. तर आतां आमचे मुखिल सोयरे मिसेस लोबो हांचे लागीं मागता की ताणें मोलादीक अशी आमची 2 उतरां सांगची. नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन. आयज आसगांव प्रिमियर लीग सीझन 3 फायनलीक आमी सगळीं एकठांय जाल्लीं आहा आनी आमचे मदें आहा आमचो सरपंच बाब हनुमान नायक, आमचे स्थानीक वॉर्ड मेंबर बाय अश्विनी, आमचो वॉर्ड मेंबर बाब वॉल्टी, आमचो प्रेसिडेंट बाब दिप्तेश, वायस प्रेसिडेंट बाब सचिन आनी बाब लक्ष्मण. कंपेर फॉर द डे. First of all, a big round of applause to the MTS guys here. हुंय आहा ते दोग जाण भुरगे हांगा दीस रात तो फुटबॉल ग्राउंड साफ करतात पळय ते. येस, यात न्हू फुडें तोंड दाखयात तुमचे. हे दोगूय ट्रान्सफर जाल्ले. I really thank our sports minister for giving them back for us. Ground maintain करतात ते every day. Yeah, big round of applause to them. आणि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवाचे भुरगे ते आनी एकटो आमचो हाऊसकीपिंगूय आहा आनी एक सेक्युरिटी आहा. सो बाब दिप्तेशान सांगला ते प्रमाणे आमच्या सरपंचान ऑलरेडी लेटर केल्ली आहा. हांव ह्या विकान आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हाका अपॉइंटमेंट दिता ना केन्नाय फर्स्ट अपॉइंटमेंट वॉट ही गिव्स मी आय टेक आ पंचायत टुगेदर एंड आस्क हिम रिक्वेस्ट हिम टू हँड ओवर द ग्राउंड बॅक टू अस. But once it is handed over, this maintenance thing has to be taken care by the panchayat. That security asung jay, housekeeping, cleanliness, and third thing is maintenance. So yeah, panchayatin tenka letter करून दिवपाक पडटली agreement. Yeah, and secondly, तुमका आमचो ट्रान्सफॉर्मरय केला रेडी केला ओ एक्सेस रोड हॉटमिक्स वेग्यांच्या वेग्यान जातलो. फाटल्यान पळोवंक जाता जाल्यार आमची वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट इज ऑलमोस्ट रेडी. ट्रायल राउंड चालू आहा आनी जेन्ना ट्रायल राउंड चालू आहा ते खंय खंय लिकेज आहा ती कळटा ह्या दिसांनी. सो वेग्यांच्या वेग्यान तेंय काम सोंपतलें. आय रियली थँक आसगांव कोमिंदाद हो जागो आमकां दिलो म्हणून. आमी बाब सिद्धेश सिमी पुरस्कार द टेनंट्स प्रेझेंट हियर.
सो रियली थँक देम. आमी कितल्योच तो ह्यो कोमिंदादी पयल्यो एक जागो दिनात आनी आसगांव कोमिंदाद along with the tenants have been so great. I mean जागे दिवपाक आमकां हो प्लांट घालूंक दिलो, मागीर आमचे सब स्टेशन, मागीर टांकी वयर DMC कडेन ऑल द प्लेसीस आमचो बाब सिमे पुरस्काराची फॅमिली टेनंट म्हणून लागले, तेणी दिले व्हडले कावजान दिले. नाजाल्यार आमदार म्हणून आमचे कडेन तकलेन आसता हें करूंक जाय तें करूंक जाय, पूण जागे मेळना. दीस वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट 5.6 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट हे 3 गांवांक उदक मेळटलें. आमच्या शिवोली मार्ना, आख्खे आसगांव, बादे आनी आमच्या अंजुना. ट्रायल रावंड्स पडते हांगा तिलारीचें उदक हांगा येतलें आनी हांगा साकून ट्रीट जावन ह्या 3 गांवांनी उदक वयतलें. नाव द ट्रायल रावंड्स ऑन. तिलारीचें उदक हांगा येतालें तेन्ना शिवोली मारना ती हें पायपूच फुटले. So that took another 1 week to get it repaired. The big pipes, no, व्हडली पायपां ती. ते तिलारीचें उदक रॉ वॉटर येता पळय तें मारना एक हें पडलें. आतां थंयसर आनी खूंय फुटला म्हणून बाबा आतांच सांगतालो म्हाका सरपंच. सो देर आर दीस हिकअप्स एन्ड ही सगळी आयज हॉट मिक्स जाता तुमचो विनायक रेस्टॉरंटाचो फुडलो रस्तो. आतां हॉट मिक्स चालू आहा थंयसरले. सो विथ द ऑल युअर सपोर्ट आमचे हांगा आसगांव आनी शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम चालू आहा. एंड आय रियली थँक ऑल ऑफ यू ऑल for having me here once again. When it is sports, yes, तुम्ही सगळे cricketers, you all are into sports. आणि finally every time पावतले जाल्यार हांव सदांच सांगता 3 very important things. Exercise. एवरी डे हे वर्साक एक फावटी प्रिमियर लीग येतलो आनी तेन्नाच मागीर ते कोण ते सोदूंक वयतले आनी मागीर बॅट हातीन दवरतले तशें ना. You have to exercise. नाजाल्यार आमी कितें घरान साकून हे ते शॉपार वच रे बाबू म्हणल्यार बायक चालू करता आमी चलपाक इसरल्यांत ना. वी हॅव टू एक्सरसाइज एवरी डे, प्रॅक्टीस एवरी डे, एटलीस्ट कम इन द इवनिंग एंड प्रॅक्टीस. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज युअर डायट. यू आर वॉट यू ईट. तूं तुज्या पोटान घालता तें. The more junk food you eat, the more junk you will become. The more sicknesses you will get, the more diseases you will get. The more that Swiggy and Zomato comes at your doorstep, you remember along with that Swiggy and Zomato, you are calling one sickness to your house. Remember that. तुजी आई नाल्या तुजी बायल ती कुजनान रांदता, that is the most healthiest and the most organic food. Not that protein shake तुम्ही ते घालून पितात आणि ते जिम करतात ना. It has all the possible preservatives, remember that. And third most important thing is sleep. आमकां 12 जाता 1 जाता दुसरो दीस जालो 12 जाले ना आमकां ते मोबायल आसतात आमी ते फेसबुकार इंस्टाग्रामार. If you don't sleep for 8 hours, दोतोरान सांगला ते you have to get up at that time, no, 7 na 6 7 you have to get up to go back to work. You will get up being tired. Your body is tired because it didn't recover at night, no, didn't get time to recover, and it is a vicious circle. आणि आम्ही म्हणतात tired झाले ना, because you didn't allow your body to rest well. So 3 most important things for a player: exercise, diet and sleep. And I'm sure next year कोणाक first place जिखोंक जाय जाल्यार you will follow this. And I really thank Bab Diptesh, Bab Sachin and the entire committee for having me. My help as a MLA of Sholing constituency and Michael Lobo's help as a MLA of Kalangut constituency will always be there for you all to organize many more such tournaments. आणि ह्याच विकान आमकां स्पोर्ट्स मिनिस्टर अपॉइंटमेंट दिता जाल्यार सरपंचाच्या वांगडा थंयसर वचोन वॉट आर द दीस वी वील सी. आनी वेगाच्या वेगान हो ग्रावंड पंचायतीच्या ताब्यान करपाक आमचे प्रयत्न आसतले.
I was also delaying a little bit because SAG was, I mean, sports minister had also promised me to make a gym there. जिमाचे वस्तू कितें दिता आनी कितें तरी करता म्हण सांगलेलें ताणें म्हाका. So I was just a little slow, but if you all insist, then I will ask him what are the probabilities of getting that gym equipments if it is given to the panchayat. He had said that we will give, but then communication मातशें कमी जालें. And once again, all the very best, and God bless you all. God bless. Thank you. थँक्यू मॅम. खरेंच नशीब जाय आसगांवकाराक की अशी आम्हाला बी मेळपा खातीर. जो ज्यो कितें ऑपॉर्च्युनिटी आसा, ग्रॅब इट. जर आमी खंय सेल पडले जाल्यार कशें धांवतात तशें तुमी सगळे स्पोर्ट्सा खातीर MLAच्या फुड्यान धांवपाक जाय. आनी MLA इतले तुमकां 100% सपोर्ट करता. MLA खातीर एक ताळी जावच्यो. तर ही आशिल्ली आमची गोड अशी आमची MLAची उतरां. तर आतां जे सकाळच्यान ज्यो मॅची जाल्ल्यो तांचे मॅन ऑफ द मॅचीस. पयली जी मॅच जाल्ली ती म्हणजे नाना 11 आनी डेल्टा फोर्स. आणि ते फावो जाता नॉकआउट 42 रोहन चव्हाण हाचे पयले मॅचीचे मॅन ऑफ द मॅच. दिप्तेश हाचे लेगीत मागता की ताणें मॅन ऑफ द मॅच दिवचे. ताजे नंतर जी मॅच जाल्ली ती रोहित 11 वर्सीस DJ 11. बाब सचिन हाचे लेगीत मागता की ताणें फुडले मॅन ऑफ द मॅच दिवचे. आनी ते फावो जाता बाब संजय मयेकर. बेस्ट बॉलिंग लास्ट ओव्हरीक 12 रनाची गरज पूण ताणें ते बरे तरेन काडून आपल्या टिमीक जयवंत केल्ले. सरपंच अश्विनी हाचे लेगीत मागता की ताणें फुडले मॅन ऑफ द मॅच दिवची. ती थर्ड मॅच जाल्ली ती म्हणजे डेल्टा फोर्स वर्सीस DJ 11. आनी ताजे मॅन ऑफ द मॅच फावो जाल्ले आसा नॉकआउट 27 विन्सी पेरेरा. सॉरी विन्सी सिल्वेरा. ते फुडें आमचो फुडलो पंच वॉल्टर ब्रिटो हाचे लेगीत मागता की ताणें मॅन ऑफ द मॅच इन फायनल ही ट्रॉफी दिवची. सगळ्यांक खबर आसतली स्पेशल नॉकआउट 75 मिस्टर रोहन चव्हाण. तर आमच्या MLA लागीं मागता की जे हो टुर्नामेंट सक्सेस करपाक जे कोण आमकां हातभार लायल्ले सगळ्यात पयलीं आमचे यूट्यूब एनीबडी फ्रॉम यूट्यूब तुमचे टोकन ऑफ लव आमच्या MLA कडल्यान घेवचे. tenniscricket.in. तसेच माझ्या वांगडी स्कोराक आशिल्ले ते राज बागकर. राज बागकर तसेच काल पयर जेणे चड मेहनत केली स्कोरा खातीर तो म्हणजे पांडे. थँक्यू मॅडम. आता आमचे सरपंच हाचे लेगीत मागता की ताणें आमच्या मॅच रेफ्री हांकां टोकन ऑफ लव दिवचे. मुन्ना दाबोलकर.
सिद्धेश शर्मलकर आणि रमेश अनोलेकर. दादी हाजे लागीं मागता की ताणें फुडलें टोकन ऑफ लव दिवचें. सगळ्यात पयलीं कॉमेंटेटर नितेश गाड, नरेश नाईक, कॉमेंटेटर. तसेच कॉमेंटेटर कृष्णा, तशें मॅडमी लागीं मागता की जो ग्रावंड मेंटेन करताले ते आमचे 3 म्हणटा तशे तांकां टोकन ऑफ लव दिवचें. मॅडमी लागीं मागता. सगळ्यात पयलीं बाब कमलाकांत हरमलकर, जितले ग्रावंड जर मेंटेन सारको करिना जाल्यार खेळपाकूय तितली डिफिकल्टी आसता. सो हांचें कार्य खूब एप्रिसिएट करपाचें आसा. तेजे नंतर बाब रुपेश गडेकर, सुभाष शेटगांवकर, मॅडम पोखरे हाजे लागीं मागता की ताणें फुडलें इंडिविज्युअल प्रायज दिवचें. ते म्हणजे बेस्ट फिल्डर ऑफ दीस APL 3. So the best fielder of this APL 3 goes to the player of DJ11, Mohammad Adur. तशेंच पंच बाब वॉल्टर हाजे लागीं मागता की ताणें फुडलें इंडिविज्युअल प्रायज दिवचें. ते बेस्ट बॉलर कॅश एज वेल. प्रेसिडेंट आणि व्हाईस प्रेसिडेंट दोगां लागीं मागता की हे कंबायन प्रायज दिवचें. ते म्हणजे बेस्ट बॅटर दोन्ही प्रेसिडेंट आणि व्हाईस प्रेसिडेंट दोगांनी मेळून दिवचें. आणि ते फावो जाता अगेन अ प्लेयर ऑफ DJ11, वेन्सी सिल्वेरा, second highest individual score of this tournament.
So आमचे प्रेसिडेंट हाजे लागीं मागता शॉर्ट ब्रेक ऑफ प्राइज डिस्ट्रीब्युशन. आमचो प्रेसिडेंट हाजे लागीं मागता की आमचे मुखेल सोयरे मॅडम लोबो हांकां टोकन ऑफ लव दिवचो. आता मॅडमी लागीं मागता की ताणें टोकन ऑफ फुडले इंडिविज्युअलांक दिवपाक ते म्हणजे आमचे सरपंच हनुमंत नायक हांकां. बरें आमच्या प्रेसिडेंट आनी वायस प्रेसिडेंट हांचे दोगांय लागीं मागता की हे सगळे टोकन ऑफ लव ताणें दिवचे. तशेंच तशेंच आमकां सपोर्ट केले बद्दल आसागांव पंचायत हांकां हे स्पेशल. सो पंच मेंबर आनी सरपंच आनी कंबायन हे घेवं शकता ऑन बिहाफ ऑफ आसगांव पंचायत. तशेंच आमचे क्रिकेट लवर तशेंच आमकां बरो सपोर्ट करपी बाब दादी एलायस लक्ष्मण सावंत हांकां टोकन ऑफ लव. दादी बरें टोकन ऑफ लव जाल्लें आसा. नाव गोज टू वन्स अगेन टू द प्राइजीस. So first of all, this beautiful bicycle which has been seen over here, that is the man of the series along with this trophy. I request madam to hand over these both the prizes to the one and only the player who has been scored 251 in 8 matches. That is the player of Nana 11, the one and only who has been scored 75 in the final, Mr. Rohan Chavan. This bicycle, beautiful, has been sponsored by Sandeep Chodankar, who is the proprietor of Ansh Water Supply. Now everybody from the total guests, I request सगळ्यां लागीं मागता की हे जी लास्ट 4 प्राइजीस आसा ती सगळ्यांनी मेळून दिवची. सगळ्यात पयलीं in a row 4th place of this tournament, a cash of rupees 15,000 plus this beautiful trophy goes to Rohit Levan. So in a row, 3rd place, that is cash again, 15,000 plus trophy. Both this goes to Delta Force. Please be fast. All the players. Kindly receive. Please be fast. Come and take your medals. Yes, your efforts are so much important, that of the winners. So the players of DJ Villain,
Please come on the stage. All the players. So the runners-up, a cash of rupees 30,000 along with these beautiful trophies. It goes to once again DJ11. All the players, please come and collect your trophy of runners-up. All the players. So now request the players of Nana 11. Please take your individual prizes. So the players of Nana 11. Now request the managing committee to take up the board of the one and only the champions. It's once again a cash of rupees 50,000 along with this beautiful trophy. Anybody? Kindly hand over this trophy. So all the players, they are the champions. We have the vote of thanks. आयचे APL एडिशन 3 याचे चीफ गेस्ट मिसेस दिलायला लोबो तशेंच गांवचे सरपंच हनुमंत नाईक पंच मेंबर्स वॉल्टी तशेंच पोखरे मॅडम तशेंच लक्ष्मण बाब हे आयज हांगा आयले तांकां लागून हांव तांचे चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी हो कार्यक्रम हांगाच सोंपलो अशें हांव जाहीर करता. देव बरें करूं. गुड नायट. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.
हमारे चैनल टेनिस क्रिकेट .in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन